Thank you, church family, for joining us today, this morning. Happy Canada Day. And we have with us wonderful Florence, who's going to share the word with us. And I will try to keep up and translate. Thank you. Gracias. Good morning. Buenos días. I believe God gave me a word this morning, Creo que Dios me dio una palabra esta mañana. and it's about a sound. Y se trata de un sonido. Let's take our feet Vamos a tomar nuestros pies. and let's make a sound with our Y feet. vamos a hacer un sonido con nuestros pies. Good. I want to remind you about something. Quiero acordarles acerca de algo. God took the people of Israel out Dios of tomó la Egypt. gente de Israel fuera de Egipto. He promised them milk and honey, Les prometió leche y miel, but they had to possess the land. pero tenían que poseer la tierra. They crossed the Red Sea. Cruzaron el Mar Rojo, They conquered some land. conquistaron alguna tierra, And when they came to the border of y Canaan, cuando vinieron a la frontera de Canaán, Moses sent out some spies Moisés mandó espías to spy the land. para espiar la tierra. They brought back produce, Trajeron productos, and produces, 2 of them brought a good report. y 2 trajeron un buen reporte. 2 out of the 10. 2 de los 10. The other 8 had a Los- report of unbelief. Los otros 8 tenían un reporte de incredulidad. Do you know what happened? ¿Saben lo que ocurrió? The unbelief La incredulidad affected the entire camp, afectó todo el campo, except for Joshua and Caleb. excepto por Josué y Caleb. Death to everybody over a certain age occurred, Muerte hacia todos de una cierta edad ocurrió, except for Joshua and Caleb. excepto para Josué y Caleb. Even Moses, Aún Moisés, because he dishonored porque él deshonró and disobeyed God's instruction, y desobedeció la instrucción de Dios, he was allowed to see the land, fue permitido ver la tierra, but not possess it. pero no poseerla. Joshua was the new leader. Josué era el nuevo líder. He sent out spies. Mandó espías. They go to Jericho. Fueron a Jericó. They talk with a lady by the name of Rahab, Hablaron con una señorita que se llamaba Rahab. and she makes an interesting statement. Y ella dijo algo interesante. In Joshua chapter 2 En Josué capítulo 2, and verse 9, versículo 9, she says, ella dice, I know the Lord has given you the land, sé que Jehová os ha dado la tierra, and that your terror is fallen upon us, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, and all the inhabitants of the land faint because of you. y todos los habitantes del país ya han temblado por a causa de ustedes. Isn't that interesting? ¿No es algo interesante? That was 40 years Eso fue 40 años after después the spies de que los espías sent by Moses fueron mandados de Moisés initially went into the land. inicialmente a la tierra. 40 years later. 40 años después. Do you know why they had such terror? ¿Saben por qué tenían tanto temor? They had heard how God brought Israel over the Red Habían Sea escuchado cómo Dios había traído a los israelitas de la through the Mar Red Rojo, Sea, a actually. través del Mar Rojo. He brought Israel through the Red Sea. Trajo a Israel a través del Mar Rojo. Egypt was no longer, Egipto ya casi no. many of them people were no longer. Muchos All of the murieron. important ones were Los gone. importantes se habían ido, muerto. They had conquered lands, Conquistaron tierras and God had gone before them y Dios había ido delante de ellos and put terror into the heart of the y enemy. había puesto temor en el corazón del enemigo. Isn't that something? ¿No es algo eso? You know, years before that, God had Años spoken antes to de eso, Abraham. Dios le habló a Abraham He gave him a promise. y le dio una promesa. He said Le dijo that all the land of Canaan was his to que possess. toda la tierra de Canaán era para él, para que él poseyera. His descendants, Sus descendientes, the children of Israel, los hijos de Israel, were the ones that were going to possess that land. eran los que iban a poseer esa tierra.
Okay. ¿Ok? So here's what happened. Así que esto es lo que ocurrió. The people of Israel Las gentes de Israel, this time esta vez, were going to go into the land and possess it. iban a ir a la tierra para poseerla. They were not going to operate in unbelief. No iban a operar en incredulidad. They could not operate in unbelief. No podían operar en incredulidad. They already knew what happened Sabían lo que había ocurrido when you operate in unbelief. cuando operaron en incredulidad. You don't get your possession. No te dan la posesión, no tienes la posesión. So this time, the people of Israel had to have faith. Y esta vez la gente de Israel tenían que tener fe, They had to believe a good report. tenían que creer el buen reporte. No more fear. No más temor. The Bible says La Biblia dice in Joshua chapter 5 and then on into chapter en 6, Josué 5 y luego al capítulo 6, I start from verse 13 of chapter 5, versículo 13 del capítulo 5. and I'm reading from the Amplified Version. Y voy a leer de la Biblia ampliada. It says, when Joshua was by Jericho, Aconteció que estando Josué cerca de Jericó, he looked up, alzó los ojos and behold, a man stood near him. y vio un hombre que estaba delante de él, He had his sword drawn in his hand, con una espada desenvainada en su mano. and Joshua went to him and said, Y Josué se le acercó y le dijo, are you for us or for our adversaries? ¿eres de nuestros o de nuestros enemigos? And he said, no, Él respondió, no, neither. sino que he venido, But as prince of the Lord's host have I now come. como príncipe del ejército de Jehová. Joshua fell on his face to the earth, Entonces Josué, postrándose en tierra, su and he rostro, worshipped. y lo adoró. And he said to him, Y le dijo, what does my Lord say to his servant? ¿qué dice mi señor a su siervo? And the prince of the Lord's host said, Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, loose your shoes from off your feet, quita el calzado de los pies, for the place where you stand is holy. porque el lugar en que estás es santo. And Joshua did so. Y Josué hizo así. Now Jericho is a fenced town with high walls. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, It was tightly closed because of the Israelites. por temor a los hijos de Israel. Nobody came in or out. Nadie entraba ni salía. Just a note, why were the doors closed? Ahora, ¿por qué estaban las puertas cerradas? Remember what had said? ¿Se acuerdan lo que dijo Rahab? She said, the fear Ella dijo of que el you temor, has fallen upon el us. temor de ellos ha caído sobre nosotros. Terror. Terror. Our hearts failed Nuestro within corazón us. se derretía en nosotros. Do you realize they had been like that for 40 years? ¿Se daban cuenta de que han estado así por 40 años? They were terrified. Estaban aterrados. Now here are the people of Israel outside of Jericho. Ahora, aquí estaban la gente de Israel fuera de Jericó And the angel is speaking to Joshua. y el ángel está hablando con Josué And he says, y le dice, see, I have given you Jericho. mira, he entregado en tus manos a Jericó I've given you its king. y a su rey I've given you the mighty men of valor. junto con sus hombres de guerra It's given into your hands. en tus manos. You will march around the enclosure. Rodearé pues la ciudad todos los hombres de guerra, All the men of war going around the city once. dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. You will do it for 6 days. Esto haréis por 6 días. And 7 priests will bear before the ark 7 sacerdotes llevará 7 bocinas de cuernos 7 Claro. trumpets y 7 bocinas of ram's horns. de cuernos de carnero. On the 7th day, En el séptimo día you'll march around the enclosure 7 times. darán 7 vueltas a la ciudad And the priests will blow the trumpets. y los sacerdotes tocarán bocinas. When they make a long blast Cuando el cuerno de carnero with the ram's horn toque
and you hear the sound of the trumpet, y tan pronto oigas el sonido de la bocina, all the people will shout with a great shout, todo el pueblo gritará con fuerza, and the wall of the enclosure will fall down y el muro de la ciudad caerá in its place, en su lugar. and the people will go up over it, Entonces le asaltará el pueblo, every man straight forward. cada uno derecho hacia adelante. I think this is very interesting. Creo que esto es muy interesante. The angel of the Lord, El ángel del Señor, the angel, the prince of the Lord of el hosts, príncipe del Señor, he came to Joshua and gave instruction, él vino a Josué y le dio instrucciones, but the instruction had to be followed. pero la instrucción tenía que ser seguida. The instruction had to be followed. The people had to obey. La gente tenía que obedecer. So for 6 Así que days, por 6 días the army was to walk around the walls of Jericho. el ejército tenía que caminar alrededor de la ciudad de Jericó. Can you imagine the sound? ¿Pueden imaginarse el sonido? They were to say nothing. No decían nada. Maybe it's a good thing. Quizás algo bueno. What do you think they were thinking? ¿Qué creen que estaban pensando? Oh, look at the size of these Oh, walls. mira las paredes. How are we supposed to do this? ¿Cómo vamos a hacer esto? It could have been the very same situation as 40 years before. Puede ser la misma situación que 40 años antes. God told them to shut their mouth. Y Dios les dijo, cierren su boca. Just walk. Solo caminen. March. Marchen. March. All they heard was the sound of their feet. Todo lo que escuchaban era el sonido de sus pasos. All they heard was the sound of their feet. Todo lo que escuchaban era el sonido de sus pasos. They could look up and see the walls, Podían mirar y ver los muros, but they were not supposed to say a thing. pero no tenían que decir nada. They were to keep their mouths shut. Tenían que cerrar la boca. Just march. Marchen. I wonder if the earth started to shake a little bit. Pienso si quizás la tierra tembló un poco. I wonder how they were marching the first day. Quizás, como me pregunto cómo marcharon el primer día. You know, this is a long way around this wall. Oh, es largo hacer un círculo alrededor del muro. But the second day, Pero el segundo día they had to do the same thing. tenían que hacer lo mismo. Walk Caminar and not speak. y no decir nada. Just walk. Solo caminen. But God had told Joshua something special. Pero Dios le dijo a Josué algo especial. He said, you're going to do it 6 days. Van a hacerlo 6 días. On the 7th day, I want more from you. Y en el séptimo día quiero algo más de ti. I want you to go around that 7 times. Quiero que des 7 vueltas. Don't talk. No hables. Go around 7 times. 7 vueltas. Don't talk. No hables. But when you hear Pero cuando the oigas sound of the ram's el horn, sonido de las bocinas, then you are supposed to shout entonces tienes que gritar because God has given you the city. porque Dios te dio la ciudad. Now let's think about what's happening inside the walls. Ahora pensemos lo que está ocurriendo dentro de los muros. For the past 40 years, these people have had fear, Por los 40 años que pasaron, esta gente tenía temor, but they haven't seen the Israelites pero in no their habían land visto al pueblo de Israel en la tierra until now. hasta ahora. Now they're there. Ahora están ahí. They know there's something is going to happen. Saben de que algo va a ocurrir. They hear them walking around the Los outside escuchan caminar por la ciudad for 6 days. por 6 días. Now on the 7th day, Ahora, en el séptimo día, they know there's got to be something saben happening de que algo tiene que pasar, because they don't walk around once. porque no caminan solamente They una go vez, 7 times. sino que van 7 veces. And then there's the sound of the ram's Y horn. luego el sonido de la bocina. Now, if we could see into the next dimension, Ahora, si podemos ver en la próxima dimensión, we would probably see probablemente veamos all those angels that Todos esos belong to the Lord's ángeles host que son del ejército de Dios,
They're stationed on top of the wall, están arriba de los muros, with the exception of Rahab's place. con la excepción del lugar de Rahab. And there has to be the sound of the ram's Y horn. tiene que ver el sonido de la bocina. It's a signal. Es una señal. It is the signal Es la señal to the angels that are on top of the wall, para que los ángeles que están arriba del muro and it's the signal to the people on the ground. y la señal para los que están en el suelo. The people on the ground are supposed to shout, La gente que están en el suelo tienen que gritar and the angels are looking after the rest. y los ángeles harán el resto. The walls come down, Los muros caen and they walk straight ahead y caminan derecho and take their possession. y toman su posesión. They have to fight. Tienen que pelear. But God has already prepared the hearts of the enemy. Pero Dios ya preparó el corazón del enemigo. Those enemies' hearts are full of fear. Esos enemigos están llenos de temor. The Bible says they fainted. They were La Biblia terrorized. dice que fueron aterrorizados. How could they fight? ¿Cómo pueden pelear? They knew they were going to lose. Sabían de que iban a perder, But Israel went ahead and won the battle. pero Israel fue delante y ganó la batalla. They walked, their feet walked straight ahead, Sus pies caminaron derecho and they took their y possession. tomaron su posesión. Do you think on the times when they were walking around 7 times Ustedes piensan que cuando daban círculos, that the Israelites had a different purpose in their step? de que los israelitas tenían un diferente propósito en cada paso. They knew this was the V day. Sabían de que este era V. el Victory. día de B, de victoria. This is the day of victory. Este es el día de victoria. This was the day they've been waiting for. Este era el día que estaban esperando. And you know something? ¿Y saben? I know God has a word for Yo us sé que Dios tiene una in palabra that. para nosotros en eso. There are times when God gives us an instruction, Hay tiempo cuando Dios nos da una instrucción. and we need to go ahead, Tenemos que ir do what God says a hacer lo que Dios dice without fear, sin temor, just obedience. solamente obediencia. When we walk ahead, Cuando caminamos delante, we do what God says, hacemos lo que Dios dice, we're going to see God's results. vamos a ver los resultados de Dios. We've got on our feet Tenemos nuestros pies, the shoes of the gospel of peace. los zapatos del Evangelio de la Paz. They're not sneakers. No son zapatillas, They're shoes for war. son para la guerra. They're shoes for war. Son zapatos para la guerra. They are shoes that go into the ground. Son zapatos que van al piso. They help us to stand up Nos ayudan a que estemos parados in the battle. en la batalla. They're part of God's armor. Son parte de la armadura de Dios. We've got them on. La tenemos puesta. I'm wondering if you hear the sound of your feet. Y me pregunto si escuchan el sonido de sus pasos. I know that God has put Yo instructions sé que Dios puso instrucción into our heart. en nuestros corazones. And sometimes we find it so easy Y a veces hacemos muy fácil to go the route of fear. de ir por el lugar de temor. But when we go the route of fear, Pero cuando vamos por el lugar de temor, we don't get our possession. no tenemos nuestra posesión. We don't get our possession. No tenemos nuestra posesión. If God has given you an Si instruction, Dios te dio una instrucción, don't talk unbelief. no hables incredulidad. Even if it sounds crazy Aun si suena loco to speak the word in faith, de hablar la palabra en fe. even if you don't see anything Aun happening, si no ves que nada está sucediendo, because it is happening in the spirit. que sí está pasando algo en el espíritu. God has already told you what the outcome would be. Dios ya te dijo cuál iba a ser el resultado.
If he has declared the outcome, Si Él declaró el resultado, we need to line up our talk with what he says. tenemos que alinear nuestra habla con lo que Él dijo. And if we line up our talk Y si alineamos nuestro habla with what God con lo que says, Dios dijo and we take the steps that we're supposed to y take, tomamos los pasos que tenemos que tomar, we will see the victory. veremos la victoria. Because God is the one that fights for us, Porque Dios es el que pelea por nosotros. right? This is a short Este message. es un mensaje corto. We're to keep walking. Debemos seguir caminando. Don't worry about the No walls. se preocupen de los muros. Don't look at the No walls. miren a los muros. Keep your eyes on God. Mantén tus ojos en Dios. Keep your eyes on Mantén God. tus ojos en Dios. It's important. Es importante. Keep your eyes on the bigness of God. Mantén tus ojos en la grandeza de Dios. Keep walking. Sigue caminando. Feel the ground beginning to shake. Siente como el piso comienza a temblar. And then shout, Y luego grita, because the victory is yours. porque la victoria es tuya. Walk straight in and take your possession. Camina derecho y agarra tu posesión. That was the word God gave me Esa this es morning. la palabra que Dios me dio esta mañana. I feel that there are times Y siento que hay veces que in our life en nuestra vida we know God wants us to do something. sabemos que Dios quiere que hagamos algo. We know that certain things are supposed to happen. Sabemos que ciertas cosas tienen que suceder, But it's like the devil tries to make us look at all the negatives. y como que el diablo nos quiere hacer mirar todo lo negativo. But we need to focus our attention on the bigness of our Pero tenemos God. que en concentrarnos en la grandeza de Dios, Because the word that he has given, porque la palabra que nos dio, the promise he has given, la promesa que nos dio, will come to pass. vendrá a ocurrir. He never lies. Él nunca miente. He already knows our future. Él sabe nuestro futuro. He already knows our future. Sabe nuestro futuro. And also this morning, Ya esta mañana también I've had something in my spirit, tenía algo en mi espíritu and I did not understand it, but I am going to speak it out. y no lo entendí, pero sí lo voy a hablar. There are people Hay gente that are thinking of suicide, que están pensando en suicidio and I want you to y know quiero que sepan, God has a purpose for your life. Dios tiene un propósito en tu vida. It is not the news. No es la noticia, That is not God's purpose for you. no es el propósito de Dios para ti. God has told you to Dios te do a dijo certain thing. que hagas algo. You need to take your eyes off of what the devil has planned. Tienes que quitar los ojos de lo que el diablo tiene planeado. Put your eyes on the bigness of Almighty Pon God. tus ojos en la grandeza de Dios. He is able to deliver you. Él puede librarte, He is able to save you. puede salvarte, He is able to release you. puede soltarte. Put your eyes on him. Pon tus ojos en Él. Ask him Pídele to become the Lord of your life. que se convierta en el Señor de tu vida. Commit your life, Entrega tu vida, your heart tu corazón to Jesus a Christ. Jesucristo. Ask him to be your Lord and Pídele que Savior sea tu Señor y Salvador. and live your life for him. Y vive tu vida para Él. He will save you. Él te salvará. He will deliver you. Él te librará. That's God's promise. Esa es la promesa de Dios. It's his promise. Es la promesa de Dios. You can depend on him. Puedes depender de Él. You can depend on him. Puedes depender de Él. That's the word God gave me. Y esa es la palabra que Dios me dio. And I'll let you close.
Y cerraré. Well, thank you, church family, for joining us this Canada Day weekend, and those who are watching us around the world. We invite you to see us next Sunday, and we truly hope that these words have reached your heart and your spirit and really touch you. And we will see you next weekend. God bless.